जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 1 रो 1 मार्क देखा इंग्लिश पिला एवं ता सहित ओडिया पिला बोथ इंग्लिश एवं ओडिया देखा दुहे बेनिफिट हो पारे एवं ता सहित सिलेक्टेड 1 मार्क पिलाने 100% आसब यूनिट 1 रो कोर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 colonialism refers to the policy of acquiring and maintaining dash over other territories उपनिवेशवाद अर्थ अन्य देश उपर डेश रखिबा ओ चलाइबा नीति को कुहा जाए आंसर होची पिलाने राजनैतिक और आर्थिक नियंत्रण दुई देखिबा The ideology that criticizes colonialism and its impact is known as desh theory. उपनिवेशवाद और ताहार प्रभाव को आलोचना करुवा चिंताधारा को डेश तत्व बोली कह जाए आंसर होची पिलाने पोस्ट कॉलोनियल आंसर होची पोस्ट कॉलोनियल तीन देखिबा अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकर्स colonialism was a result of expanding days मार्क्सवादी चिंतक माने मन करते जे उपनिवेशवाद देश विस्तार फल आंसर होची पिलाने पूंजीवाद चार देखिबा द बुक ओरिएंटलिज्म वाज रिटन बाय डेश ओरिएंटलिज्म नामक पुस्तकटी डेश द्वारा रचित होइतिला आंसर होची पिलाने एडवर्ड सईद आंसर हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबरटा 5 देखिबा colonial powers justified their rules as a dash mission उपनिवेशी शक्ति देशगुड़िक तांकर शासन को डेश मिशन भावे न्यायकरण करुथिले आंसर हेबो सभ्यता निर्माण जा कह जाय इंग्लिश पिलाने एवं ता सहित ओडिया पिलाने बहुत देखि पारिबे बेनिफिट हो पारिबो 6 देखिया लिबरल पर्सपेक्टिव व्यूज colonialism as a means to spread death and modernization उदारवादी दृष्टिकोण अनुसार उपनिवेशवाद हेउची देश और आधुनिकता प्रस्तार करबा उपाय आंसर होची पिलाने शिक्षा ही 7 देखिबा colonialism led to the destruction of local desh and industries उपनिवेशवाद देशी ओ देश शिल्प गुड़िकर विकास को ध्वंस मुख को टाणी नहीं थाए आंसर होची अर्थनीति जा कह जाए नेक्स्ट द टर्म व्हाइट मैन्स बर्डन वाज यूज्ड टू जस्टिफाई व्हाइट मैन्स बर्डन शब्दटी उपयोग कर देश रो न्यायकरण पाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह आंसर होची पिलाने उपनिवेशवाद जा कह जाए 9 देखिबा colonizers often portrayed native cultures as dash उपनिवेश मानक बा माने स्थानीय संस्कृति को प्रायतः देश भावे देखुथिले आंसर होची पिलाने निकृष्ट 10 देखिबा द पोस्ट colonial perspective emphasizes the dash of colonized voices पोस्ट colonial दृष्टिकोण रे उपनिवेशक मानकर देश उपर जोर दिया जाए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची पिलाने प्रतिनिधित्व जा कह जाए प्रतिनिधित्व आंसर हम 11
colonialism in India lasted for nearly 10 years. ଭାରତରେ ଉପନିବେଶବାଦ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଅବଧି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 200 ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ 200 ହେବ 200 12 ଦେଖିବା colonial education policies aimed at creating a class of days ଉପନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଡେ ଶ୍ରେଣୀ ତିଆରି କରିବା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିଷ୍ଠାଶୀଳ କିରାଣୀ। ନେକ୍ସଟ ଦ decolonization process accelerated after days ଉପନିବେଶ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡେସ୍ ପରେ ବେଶୀ ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ colonialism often resulted in the loss of days among native populations ଉପନିବେଶବାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ର ହାନି ଘଟାଇଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପରିଚୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପରିଚୟ। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍। One of the major economic effects of colonialism was the drain of days ଉପନିବେଶବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଡେସ୍ର ନିଷ୍କାସନ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଧନ। 16 ଦେଖିବା colonial rule was maintained through both military power and days ଉପନିବେଶୀ ଶାସନ ଓ ସେନାବଳ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ନେକ୍ସଟ colonizers often implemented day systems to extract taxes ଉପନିବେଶକ ମାନେ କେବଳ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଡେସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ଭୂମି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଭୂମି ଚାଷ ଉପରେ ଯିବ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ। 16 ନାହିଁ 18 ଦେଖିବା anti-colonial struggles inspired the rise of days movements ଉପନିବେଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆନ୍ସର ହେବ ଜାତୀୟତାବାଦୀ। ନେକ୍ସଟ the term decolonization means the process of ending days decolonizationର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍ର ସମାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପନିବେଶୀୟ ଶାସନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। 20 many colonial thinkers claimed that their rule brought days to colonies ଅନେକ ଉପନିବେଶୀ ଚିନ୍ତକ ମାନେ ବାଦୀ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଉପନିବେଶରେ ଡେସ୍ ଆଣିଥିଲା। 20 ହେବ ପ୍ରଗତି ବା ଉନ୍ନତିରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ। 21 liberal thinkers believed that colonialism introduced days to the colonies ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉପନିବେଶ ଦେଶକୁ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଆଣିଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧୁନିକତା ଆଣିଥିଲା। 22 colonialism helped in the reform of days and days institutions ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁଧାର ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇନ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ 23 ନମ୍ବର liberalism saw colonialism as a path to bring days to uncivilized societies
उदारवाद अनुसार उपनिवेशवाद ହେଉଛି असभ्य समाज को डैश आनिबार एक उपाय। आंसर होची पिलाने प्रगति जा कुआ जाए उन्नति उपरे एका जीव। 24 देखिबा colonial rule was seen by liberals as a way to bring dash and dash values। उदारवादी चिंतक माने उपनिवेशी शासन को देश और देश मूल्यबोध आनिबा पाई एक उपाय बोली भाविथिले। आंसर होची लोकतांत्रिक और जुक्ति संगत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिए 25 देखिबा many liberals believed that dash and dash reforms were possible under colonialism। अनेक उदारवादी भाविथिले जे उपनिवेशवाद अधीन रे ओ देश और देश सुधार संभव है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची सामाजिक और आर्थिक। नेक्स्ट देखिबा प्रश्न नंबर 26 liberals had thought that British laws introduced dash and ensured dash। उदारवादी माने भाविथिले जे ब्रिटिश आईन देश आनिबा सह देश निश्चित करिथिले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आबे आंसर होची न्याय और समता न्याय एवं समानता जाका जाय थाए। 27 देखिबा colonial education was aimed at producing dash and dash Indians। उपनिवेशी शिक्षार उद्देश्य थिला देश और देश भारतीय तैयारी करिबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आबे आंसर होची पिलाने निष्ठावान और श्रृंखलित। 28 देखिबा according to liberals colonialism removed dash practices like dash। उदारवादी मतानुसार कुआ जाउची जे उपनिवेशवाद देश प्रथा जथा देश मूलोत्पाटन करिथिला। आंसर होची पिलाने सामाजिक और अव्यवस्था सती प्रथा। नेक्स्ट 29 liberals supported colonialism a means to spread देश civilization। उदारवादी माने उपनिवेशवाद को देश सभ्यता प्रचार पाई एक उपाय बोली समर्थन करिथिले। आंसर होची पिलाने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आबे पश्चिम जा को जाय पश्चिम। नेक्स्ट liberals viewed colonialism as a tool for political उदारवादी माने उपनिवेशवाद को राजनैतिक देश पाई एक उपकरण बोली भाबुथिले। आंसर होची पिलाने उन्नति पाई। नेक्स्ट colonialism was also justified as a way to enable natives dash and dash। उपनिवेशवाद को मूलवासींकर देश और देश निर्माण मान्य भावरे मध्य न्याय संगत कर जाइथिला। आंसर होची अंधश्रद्धा अताशित निर्यातना। 32 देखिबा colonialism is considered the dash stage of capitalism according to Marxist theory। मार्क्सवाद सिद्धांत अनुसार उपनिवेशवाद को पूंजीवाद देश अवस्था भावरे देखा जाय थाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची शेष अंतिम एंडिंग। नेक्स्ट 33 नंबर अकॉर्डिंग टू लेनिन imperialism is the death stage of capitalism। लेनिन को अनुसार कुआ जाउची जे साम्राज्यवाद पूंजीवाद रे एक देश अवस्थार अतुट अंश अटे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची पिलाने शेष आंकर भी मत थिला भी शेष एका दुईटा शेष अछि। नेक्स्ट Marxists believe that colonialism exploits the desh class of colonized nations। मार्क्सवादी माने विश्वास करते जे उपनिवेशवाद देश श्रेणी रो शोषण करिथाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होची पिलाने श्रमिक मानकर शोषण करथाए। मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स भी कहिथिले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट द इकोनॉमिक मोटिव बिहाइंड colonialism according
to Marxism is dash accumulation. ମାର୍କ୍ସବାଦ ଅନୁସାରେ ଉପନିବେଶବାଦ ପଛରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡେସ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୁଞ୍ଜି। ନେକ୍ସଟ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର୍ସ ଲିଙ୍କ colonialism with the expansion of dash capitalism. ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତକମାନେ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ଡେସ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିସ୍ତାର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକାରୀ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକାଧିକାରୀ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। colonialism helps the capitalist class to extract dash from colonies. ଉପନିବେଶବାଦ ଉପନିବେଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡେସ୍ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। colonialism helps the capitalist class to extract dash from colonies. ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଏଇଟା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 5 ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଇଂଲିଶରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ବୋଥ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।